जों तो माने ताम सानाय मनो हंके तो जों एक्चुअली ओ दुमालाहनि कैसा तिसा तंगो गारो पराफ्राय न बरो हाचन बुफाये नायफैलायो ओंखे आसु बसर दंमानि फुल गथना आंया ओंखे दिनि कैसा गथनानि खनाका ओंखे आबार थांगि दिथिका ना ब निजे दिथिका ब बुइदे फाय खिक्लै दिखा आबले साइमैया किन्तु यांनि जे चिनि एलेकानि बिसिङाव ओंखे आमायके कुन गथनाके आसु बसं फायमानि उयाको ओंखे ब निजेनो चुंके वानसुलायो बरो कैसा बुति के बांग लाइका अब साइमैया ओंखे चिनहरखौ किन्तु मतिके थांगे ताकसि जराव आं 31 बसर तखा ताकु खनायाको दंकै गारि रक लाइस गारि रक लांगै लाइस मारे नुखा बाहेर गारि रक तुइ तो पुरा पे नम्बर थांगो वानसापन थांगो चिन्तिप्रा सापन थांगो ओंखे जतो बरन थांगो फायो उंलाय दङो ओंखे वानसाराव बुनुगो जों बाय बेखन नुगो गारो बायरो कालांगै न बर सापुं हपुं आगियावबो थाङै फायलायके न बर न चक केफे के फायलायो नंलायो चालायो आतिके मा तंलायो बरबो ओंखे बायके गथनाके जों खोनायाको ओंखे जात अ जागानि न आं स्टायनि न किन्तु महाय गथना ताक सिखानासिबो ते नुगिया खुता सिखांदोके तो कुनु प्रॉब्लम संगिया नै थाङो आसु फायलायो उंलाय दङ ओंखे बहाय नंनायबो दङ चानायबो दङ कैसा नायथावनाय केफेलाय मानजराबा जतना तिर नुगो हेके हायपर मति गथा राखे जों नुगिया खुता ओ खेपि गारि रक नुमान के बुफुरु बरक क्लास मरक नुक खेपि तो माने गारि तो ता दिन तो कोई एक दिन परे वन सिखां रको नुगो के जों बाजारनि खेपिलबो नुगो बाक्सा बायदो बे थांगो गारि बे थाङो गारि 2-3 ता रके थांनाय फायलाय आति रके नुगो ओंखे कानि न हिंदी साबो माने दिनसा करया हायसिं दङ आबा हेके थांनाय रके वानसारो को खेपि क्लास मन खना वानसारो ताउ बिसिबा वानसारो थांगो ओंखे बर दले सिकेन्ट या दल बकाले फायमान नुगिया ओंखे थांगरबो दलखनो बायरो बाय नुगो के फायफोरबो दलखनो बर फायमान नुगो ता ओंखे जोंबो जागाराव तो थांजाया ओ दुमाला जों गाना हिपनो जों थाङै नाय जाया जोंके सुदु दिनि काम गासायमा खायथानिसे जों पाइलाया ओंखे कुनु समय ओंखे जों जरा चाकांके बाजार के फिले मरोके जों नुगो आतिरकता बर के दाबो थांगे सानजारके बन फायो बर और लामागोन बाइक कालाङै थांलायो बर के किन्तु गथना नाय जा जदि आरो ने एरिया न बर जतनु खायनांके बनाव बायबु जतनु खायमानो आगे सिपुं खायमानो के खायान बागिनि जवा बाय करे चिनहर आति खायने बकरे के नरक नुंगमानि द कि सालजा सालनि सकां नुंगमानि रक तांलो नुखा नरक हमने के जों तो सालजा सालनि सकांगन तो कुनो खबर माया के मथि मानि दिदि त कुनो पन सायमाया के तिनिसे फुंगसे नुगलायो पुलिस गंग लाइतो फरेसे जों सफाय जामाबा के जों ताति के नुगुता के कुथिना फिलाया कने नायलायमा जरावो किजां तो लामा तंगिनो नाखलाय फेका के वानसाननि खनावो के बरनि बसायचुके फाया आरो थितो फेका चुकु सायमाया आबलके के अब थैमानि आ जागानि बुमुं के सागरे थाय ओ ब थैमान जागा के तो ताव जागा तो अब ता हमनाय फलका बो हिमानो दिनाकुप्राबो हिमान दार्जिलिं बो हिमानो সকাল অনুমানে 7:30 বা 8টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আছে দিনাকুপ্রা আমাদের চাম্পাওয়ার থানাধীন দিনাকুপ্রা একটা জায়গা দিনাকুপ্রা নদীর ধারে একটা ডেড বডি দেখা গেছে এটা খবর পাওয়ার সঙ্গে আমরা এখানে ঘটনাস্থলে যাই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি যে ঘটনাটা সত্য তারপরে আমরা এফএসএল এজিএম সাথে ঘটনাস্থলে যাই সব এখানে আমরা সব কিছু আমরা তদন্ত সাবস্ক্রিপশন করার পর আমরা ডেড বডিটা নিয়ে খোয়াইতে নিয়ে আসি পোস্টমর্টম করে খোয়াইতে নিয়ে আসি তো এখানে একটা তরফভাবে খুন করা হয়েছে সেইভাবে পুলিশের তরফ থেকে প্রাথমিক কী ধারণা করা হয়েছে প্রাথমিক দেখা গেছে যে কাট অফ মার্ক সিমটম যে ইনজুর্ড মার্ক সম্ভবত যে কেবা কাহারা 7:30 সময় চীন থানা দিনাকুপ্রা চাম্পাওয়ার চীন থানাनि आंना दिनाकुप्रा गाना अफिसाव डेड बडी खबर मामा लावनो जों स्टाफ थांखा एफएसएल जेएम इन्वेस्टिगेशन प्राइमारि रिपोर्टार थाके
দুশ্মন ভাই ভাই নামটা কে মারা গেছে? নারায়ণ আপনার বাড়ি আমাদের ক্লাব পয়েন্ট বয়স কত? বয়স আর বাকি কথা তো এখন কিছু বলতে পারবো না, তবে তাকে খুন করা হয়েছে এটা তার বডি দেখে যেটা বুঝলাম আর কি। বাকিটা ফরেন্সিক দল বা পরিবারের পক্ষ থেকে যেটা অভিযোগ করা হবে আপাতত এতটুকুই আমি জানি, এটা আপনাদেরকে জানাবো। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রাথমিক ধারণা, পুলিশ ওসি চাম্পরের সাথে একটু কথা বললাম, উনি বললো এটা এটা ঘটনা কিছু একটা হয়েছে, এটা নর্মাল ডেথ না। ওনার যেটা ধারণা আমাদেরও মনে হয় এটাই হবে, তবে বাকি সবটাই নির্ভর করছে, আমিও অনুমান নির্ভরই কথা বলছি, সবটাই নির্ভর করবে তদন্তকারী দলের রিপোর্ট আসলে পরে দেখা যাবে।